الشريفة المباركة المعظمة في هذا المكان المبارك لنتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ونكون وإياكم إن شاء الله من العلماء العاملين المخلصين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghadirkan kita, dudukkan kita di tempat ini, majelis yang mulia ini, untuk memperdalami daripada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita, golongkan kita, masukkan kita ke dalam gerbongnya para ulama. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد الموحدين وزين العابدين ومحيي الدين وغامع الملحدين وعلى آله وأصحابه المجاهدين. Salawat dan juga salam tak lupa dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ahli tauhid yang mengajarkan kita menuju jalan yang lurus, jalan yang benar, jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rzuqna fid dunya ziyarata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad di dunia. Fil akhirati syafa'atan. Mudah-mudahan Allah anugerah syafaatnya nanti di akhirat. Wa la tahrimna ru'yatah. Mudah-mudahan Allah enggak haramin di mata kita ini bisa mandang wajah Nabi Muhammad. Amma ba'du, nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yubarik lakum fi hadha al-majlis al-mubarak alladhi tajtami'una fihi min ajli at-tafaqquh fi dinillah وتزكية النفوس عندما تقرؤون عن رسالة الجامع سيدنا الإمام الحبيب العارف بالله أحمد بن زيد الحبشي عليه رضوان الله نفعنا الله به بعلوم الدارين آمين. Semoga Allah berkahi kita semua yang hadir. Hari ini kita ingin memperdalam ilmu agama dan memperbaiki kita punya diri, memperbaguskan kita punya akhlak dengan kajian yang biasa kita baca di majelis ini, kitab Risalatul Jami'ah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi. Mudah-mudahan kita berbarokah dan manfaat yang beliau. Amin. هذا الإمام عظيم وهذا الإمام الحداد عرض عليه حال الجيلاني فصرفته لأحمد بن زين بما ملاني به العيدروس للأسرار والأنوار. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi begitu luar biasa. Beliau seorang imam yang agung, imam yang besar. Bahkan beliau mewariskan daripada ilmu atau makomnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. عرض عليه حال الجيلاني فصرفته لأحمد بن زين لما ملأني به العيدروس. ملأني به الإمام العيدروس، الإمام العيدروس ملأ الإمام الحداد بالأسرار والأنوار حتى استغنى عن نية الأحوال. Guru beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad memberi kabar kepada orang-orang bahwasanya makomnya Imam Idrus dan juga Syekh Abdul Qadir Jilani berada di dalam dirinya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi. وهذه رسالة على اختصارها وقليل كلماتها ولكنها رسالة عظيمة مباركة من قرأها بصدق وإخلاص أكرمه الله بعلم الظاهر والباطن. Ini kitab beliau Risalatul Jami'ah, kitab yang ringkas, singkat, namanya aja risalah surat, tapi isinya luar biasa, isinya padat, isinya luar biasa luas. Dan siapa orang yang sungguh-sungguh betul-betul dia mengkaji ini kitab, dia akan mendapatkan daripada karunia yang besar. Paling enggak didapat daripada mempelajari pada ilmu tauhidnya semakin mantap, ilmu agamanya, dan juga pembersihan daripada hati atau jiwanya. هذه الرسالة جمعت ثلاثة علوم: علم الفقه وعلم التوحيد وعلم التصوف. Di dalam kitab Risalatul Jami'ah yang kita kaji setiap hari Ahad sorenya, terangkum di dalamnya tiga ilmu yang agung: ilmu fikih, ilmu tauhid, dan juga ilmu tasawuf. من جمع الله له من هذه الثلاث العلوم فقد تحقق وصار من كمل الرجال ومن العلماء العارفين. Siapa orang yang memperdalami ini ilmu, tiga fondasi utama, maka hakikatnya dia kalau betul-betul dia bakal menjadi seorang ulama, dia bakal menjadi seorang rijal yang luar biasa. لأن العلم وحده من غير الخشية لا يكفي. Karena kalau kita mengkaji, kita punya ilmu, nambah ilmu, tapi enggak nambah rasa takut, enggak cukup. قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan bahwasanya mereka para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وإبليس الرجيم هذا
من كبار العلماء عنده علوم كثيرة حتى أنه لا يعرف تفاصيل المذاهب الأربعة، ولكن أن له أن يكون من العلماء. Sampai iblis sekalipun itu luar biasa, bisa dibilang tuh ulama, orang yang makhluk yang sangat mengetahui, luar biasa. Kalau iblis bermadhab tuh 4 madhab sekalipun dipreteli semua paham iblis. ولديهم من العبادة السنوات الكثيرة. قال الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين أن إبليس قد عبد الله في السماء 200,000 عام. 200,000 عام. Dan iblis luar biasa, bukan sekadar dia punya ilmu yang banyak, tapi dia juga beribadah bertahun-tahun sekian lama. Bahkan disebutkan sama Imam Ghazali di dalam kitabnya, itu ibadahnya iblis sama Allah Subhanahu wa taala dulu sampai 200.000 tahun. ولم تنفعه عبادته في طوال السنوات الطويلة هذه لأنه لم يخشى المولى سبحانه وتعالى ولم يكن من علماء الخشية. المولى سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. Akan tetapi begitu sayangnya bertahun-tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak bermanfaat amal semuanya, sebab dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah minta kepada kita biar kita tuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilm bighairi khasyah la yanfa'. Ilmu tanpa ada rasa takut kepada Allah dalam diri seorang enggak bakal manfaat. ولا نغتر بخوارق العادات تظهر حتى على أيادي الكفار والمشركين. خوارق العادات لا نغتر بها. Walaupun kita ngelihat sesuatu yang aneh, keajaiban, itu nggak ada manfaatnya, nggak ada apa-apanya ketika seseorang tersebut tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis عنده علم وعنده خوارق عادات. إبليس هذا يقطع المشرق والمغرب في لحظة واحدة. هذا لا ينفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهو من أشقى الأشقياء. Karena iblis sekalipun dia mempunyai keajaiban yang luar biasa, kayak karomah gitu, dia bisa mengelilingi barat ke timur cuma dengan waktu sesaat aja, sekejap aja. Tapi bukan berarti dia orang yang luar biasa di sisi Allah, sebab dia adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala, enggak manfaat semuanya. Al-ibrah bil khasyah, inna Allah min ibadihi al-ulama. Wa la ya'dullu bil lisan mutahhar wa Allah fi hadhihi al-tariq. العلم بالأعمال يزكو وبالأحوال وليس بالأقوال وكثرة الجدال. العلم خشية كله يعرف بذاك أهله. Yang jadi patokan seseorang tuh bagaimana rasa dirinya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ilmu tidak dibarengi dengan rasa takut dan tidak dibarengi dengan rasa tulusnya dia dalam menuntut ilmu tersebut, maka semuanya bakal sia-sia, bakal sirna, dan nggak bakal kasih kemanfaatan, keberuntungan buat dia. فلا يكفي العلم وحده إلا مع خشية المولى سبحانه وتعالى. كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله قال من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. Dan juga pada intinya ilmu harus dibarengi dengan rasa takut. Sebagaimana perkataan Imam Malik, siapa orang من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. Siapa orang yang bertambah ilmu pengetahuannya, ilmu fikihnya, tapi tidak bertambah tasawufnya, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang bertambah darinya kecuali kefasikan. ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق. لابد من التصوف بالعلم. يعني الإنسان لا يكفي أن يتصوف على جهل لأنه سيقع في أمور مخالفة للشريعة. لابد من العلم. ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق. Begitu juga sebaliknya, ada sebagian orang yang siapa orang yang mempunyai akhlaknya bagus, rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala luar biasa, tapi dia tidak mau belajar agama, nggak mau belajar fikih, nggak mau belajar ilmu-ilmu yang memperbaguskan ibadahnya, maka pada hakikat nggak ada yang bertambah darinya kecuali kebodohan. ومن تفقه ومن تصوف وتفقه فقد تحقق. لابد من مع العلم التصوف والتزكية. لابد مع التزكية العلم. شيئان لا يفترقان، دائما يقترنان، التصوف والفقه.
Dan siapa orang yang memperdalam ilmu agamanya, fikihnya, kemudian ilmu tasawufnya, nah ini baru seseorang yang pada haknya, yang pada dia berada di jalan yang benar. Karena ini selalu berkaitan, nggak bisa dipisahkan dan nggak bisa kita pilih salah satu. Mau ini aja, yang ini nggak harus bareng. Belajar fikih juga, belajar membersihkan hati juga, rasa takut kita sama Allah juga. وأما من يتعلم لابد أن تعملوا بالعلم. من يتعلم ولم يعمل فهذا مثل الشمعة تحرق نفسها وتضيء غيرها. حكم يعلم الناس وهو لا يعمل بالعلم، هذا مثل الشمعة تحرق نفسها وتضيء لغيرها. Dan ketika kita menuntut ilmu, kita harus mengamalkan apa yang sudah kita pahami, yang sudah kita pelajari. Nggak boleh kita menuntut ilmu kemudian kita tidak mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Itu seperti kita ngelihat lilin. Kita ngelihat lilin tuh dia kasih penerangan buat orang, ya, tapi dia kebakar sendirinya, meleleh, habis lama-lama dia. Dia kasih penerangan buat orang, dia kasih ilmu buat orang-orang, tapi dia tidak mengamalkan buat dirinya sendiri. Itu kayak perumpamaan lilin yang ngebakar dirinya sendiri, ngasih penerangan buat orang, tapi dirinya makin lama makin hancur. ومثل الإبرة هذه السياطة تكسو غيرها وهي عارية. Dan juga seperti daripada jarum, ya, dia jahit baju biar seseorang tuh tutup auratnya biar rapi, dia nutup dengannya benang, tapi dianya sendiri telanjang, nggak ada bajunya. وأما العامل بعلمه فهو مثل الشمس. الشمس هذه تضيء لغيرها وهي في نفسها مضيئة. Dan orang yang mempunyai ilmu juga dia mengamalkan ilmu tersebut, hakikatnya dia seperti matahari. Dia kasih penerangan buat orang dan dia juga terang, selamat. ولذلك عندما سأل الإمام أحمد بن حنبل ابنه عبد الله قال يا أبي كل يوم تدعو الإمام الشافعي في كل صلاة، من هذا الإمام الشافعي؟ قال الإمام أحمد بن حنبل يا بني الإمام الشافعي هذا مثل الشمس. مثل الشمس، هل ترى للناس أن يستغنوا عن الشمس؟ Imam Ahmad bin Hanbal dia punya anak namanya Abdullah, dia nanya, wahai siapa tuh Imam Syafi'i? Dan kata Imam Ahmad bin Hanbal, tuh Imam Syafi'i itu perumpamaan matahari, dia menyinari orang, kasih manfaat buat orang dan diri juga bermanfaat pada hakikat begitu. ولأجل ذلك أي مسألة علمية تتعلمونها هنا أو هناك أو في أي مكان، إذا أردتم نور العلم فعليكم بالعمل. العلم بالأعمال يزكو بالأحوال. Dan dimanapun kita ngaji, setelah kita mendapatkan ilmu dari para guru-guru kita, maka kita sampaikan atau kita praktekkan, kita kerjakan ilmu tersebut. Jangan sekedar kita masukkan ke dalam kuping kita, tapi kita masukkan ke dalam sanubari kita agar kita mengamalkan daripada ilmu tersebut. ولذلك الإمام الشيخ ابن حجر الهيثمي عليه رضوان الله عندما أثنى على الحضرموت قال أن علمهم نافع لأنهم يقرنون بين العلم والعمل. علماء حضرموت. Makanya Imam Ibn Hajar ketika memuji para ulama Hadramut, dipuji dengan oleh Imam Ibn Hajar, mereka menjadi ulama-ulama yang besar, ulama-ulama yang terkenal, yang luar biasa, yang istimewa, karena ulama-ulama Hadramut mereka mempunyai ilmu dan juga mengamalkan ilmu tersebut. Dan termasuk daripada orang yang rugi, yang tidak mengamalkan ilmu, dia biasa hadir majelis tapi di kantongnya nggak pada ada siwak. Kalau kita tahu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadisnya, 2 rakaat seseorang pakai siwak itu lebih afdol salatnya daripada 70 rakaat. أين عقلك كيف تضيع 70 ضعف للصلاة أو للتلاوة أو للعبادة أن تغفل عن هذه السنة العظيمة وهي سهلة بسيطة جدا ومن أعظم فوائدها أن تذكرك الشهادة عند الموت، الله بها الله بها الله بالحسن. Di mana akal sehat kita tinggalin, kita sia-siain faedah yang besar, keuntungan yang besar, 70 rakaat bahkan lebih afdal dari itu ketika kita sholat atau ketika kita lagi baca Al-Quran dengan kita pakai siwak, cuma sebatang siwak dapat melipat gandakan daripada amal soleh kita dan juga
mempermudah lisan kita nanti ketika kita mau mati untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat yang mudah-mudahan Allah anugerahkan kita husnul khatimah. وأنا أقول طالب علم بدون سواك كجندي بغير سلاح. Seorang penuntut ilmu dia enggak punya siwak, enggak megang siwak, itu seperti tentara yang enggak megang senjata. وبعض الناس ربما لا يهتم بالسواك ويستعمل التنباك. Sebagian orang enggak mikirin siwak, dia malah lebih sibuk ngurusin rokok. هذا يرضي الشيطان ويسخط الرحمن. Ini nyari ridhonya siapa ini? Nyari ridhonya setan dan bikin benci Allah. نسأل سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من العلماء العاملين. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan daripada ilmu yang sudah kita dapat. خصوصا في مثل هذه الأيام العظيمة الأشهر الحرم. قال سبحانه وتعالى منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم. Terutama di bulan ini nih, terakhir nih, hari-hari terakhir daripada bulan Rajab dan Ashurul Hurum, yang apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita, amal soleh kita dilipat gandain sama Allah Subhanahu wa taala. جاء في الجامعة الإمام السيوطي قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. Ada satu hadis dari Imam Suyuti bahwasanya Rajab ini adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban bulan aku kata Nabi Muhammad, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku kata Nabi Muhammad. في حديث ابن عساكر عنه صلى الله عليه وسلم قال 5 ليال لا ترد فيهن الدعوة أول ليلة من شهر رجب. Dan juga disebutkan dalam satu hadis ada 5 malam yang apabila kita berdoa, doa kita mustajab, nggak ditolak lagi. Salah satunya malam pertama bulan Rajab, udah lewat. وليلة النصف من شعبان. Dan yang kedua malam nisfu Sya'ban, ntar dikit lagi nih. وليلة الجمعة. Kemudian malam Jumat. وليلة عيد الفطر. Dan keempat malam hari raya Idul Adha, Idul Fitri. وليلة عيد النحر عيد الأضحى. Dan juga hari raya Idul Adha. ولأجل ذلك نجد أن فضيلة شهر رجب تكون في العشر الأوائل منه بما فيه من أول ليلة التي يستجاب فيها الدعاء. Makanya di bulan Rajab tuh jangan kita sia-siain, apalagi kita sekarang berada di akhirnya. Yang awalnya kita kemarin mungkin sia-siakan, padahal di awal tuh adalah waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang luar biasa istimewa. وفضيلة شهر شعبان تكون في العشر الأواسط منه بما فيه من ليلة النصف من شعبان. Jadi kalau bulan Rajab tuh istimewanya ada di 10 pertama, bulan Sya'ban yang istimewanya itu ada di 10 pertengahan. Allah Subhanahu wa taala fiha yafraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna muslimin. Lailatul nisf min Sya'ban. Di malam di nisfu Sya'ban, di bulan Sya'ban tuh di pertengahannya ada nisfu Sya'ban yang catatan amal kita itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan catatan yang baru. فضيلة شهر رمضان تكون في العشر الأواخر منه لما فيه من ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. Dan yang teristimewa di bulan Ramadan berada di 10 hari terakhirnya, yang dimana di situ tuh terdapat daripada malam Lailatul Qadar yang lebih afdol, baik daripada malam 1000 bulan. التفسير السبكي قال أن ليلة الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع. Di dalam tafsir As-Subki, Imam Subki mengatakan bahwasanya ketika kita menghidupkan malam Jumat itu mengampunkan daripada dosa usbu, mengampunkan dosa dalam waktu seminggu. وليلة النصف من شعبان تكفر ذنوب السنة كاملة. Dan apabila kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban, Allah taala ampunkan dosa kita dalam waktu setahun. وليلة القدر تكفر ذنوب العمر كله لأنها خير من 1000 شهر. 1000 شهر تساوي عمر الإنسان 83 سنة. Dan malam Lailatul Qadar sebanding dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala seumur hidup kita. Karena orang yang dapat Lailatul Qadar tuh dia beribadah 1000 bulan, kurang lebih 80 tahunan. Masya Allah, 80 tahunan dia dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. مثل هذا الشهر مثل الليلة الماضية وما قبلها كانت ذكرى عظيمة وهي ذكرى الإسراء والمعراج والنبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى
عن الإسراء والعبد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ونريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Dan seperti halnya kita kumpul pada saat ini, malam kemarin adalah malam yang mulia, malam yang teristimewa untuk baginda Nabi Muhammad SAW, hari raya Isra Mi'raj sebagaimana disebutkan ayatnya oleh beliau. الإسراء رحلة أرضية من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في فلسطين، وهنالك صلى النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين وهو لهم الإمام الأعظم. Dan perjalanan Isra merupakan perjalanan darat dari Masjidil Haram yang berada di kota Mekah sampainya Nabi di Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Kemudian Nabi sudah ditungguin oleh para Nabi dan Rasul terdahulu. Kemudian saat itu Nabilah yang disuruh jadi imam sholat mereka. بلغنا الله وإياكم زيارته والصلاة فيه وتلاوة القرآن. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita bisa ziarah ke sana, sholat di sana, bisa baca Al-Quran di sana. وحرره من أيدي اليهود الغاشمين الظالمين. Dan Allah merdekakan, Allah bebaskan dari orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, orang zalim semuanya. Beri kemenangan buat kita semua. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أننا آخر الزمان سنقاتل يهودا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا يهودا. Dan udah ada kabar dari Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya di akhir zaman gak bakal datang hari kiamat kecuali telah menang dan merdeka kaum muslimin, berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang ada di sana. وحتى يقول الحجر والشجر يا مسلم إن وراء يهوديا تعال فاقتله. الأحجار والأشجار ترتب بأن اليهود يختلفون خلفها وتدعو المسلمين لأن يأتوا ويقتلوا اليهود. هذا آخر الزمان. Sampai nanti di akhir zaman bakal datang waktu pohon-pohon, batu-batu semua ngasih kabar ke orang-orang muslim. Orang-orang Yahudi yang ngumpet di balik pohon atau ngumpet di balik batu tersebut gak bakal bisa, sebab pohon dan batu ngabarin, wahai muslim, di sini ada orang Yahudi, dibunuh semuanya orang-orang Yahudi saat itu. إلا شجرا واحدا لا ينطق وكأنه يتحالف مع اليهود اسمه الغرقد. شجر الغرقد هذا لا ينطق، والآن تجد اليهود يكثرون زراعته هناك. Kecuali ada satu pohon namanya pohon gorgot. Ini udah kayak sekongkolan sama orang Yahudi. Dia doang yang diem. Pohon-pohon lain, batu-batu lain pada ngabarin, pada ngasih tahu di sini ada Yahudi. Kecuali gorgot. Ketika ada Yahudi ngumpet di situ, diem. Nah, orang-orang Yahudi sekarang tuh di sana Israel, mereka sedang memperbanyak daripada pohon gorgot ini. ثم المعراج وهي رحلة سماوية من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع إلى الرفرف والعرش وسدرة المنتهى وحضرة خزينة القدس. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه من غير تكييف ولا تشبيه ولا انحصار. تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad di Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj ini perjalanan langit, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa terus ke langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Rabb, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai pada akhirnya Nabi Muhammad bertemu dengan Rabbul Alamin tanpa kita bisa pikirkan dengan akal kita, tapi kita harus mengimani dan meyakini kejadian tersebut. Nabi Muhammad langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. على البراق الذي كان يركبه قبله الأنبياء والمرسلون. هذا البراق ما بين الخيل والبغل لكنه سريع. Dan saat Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Nabi mengendarai daripada buraq. Buraq nih kendaraan yang sudah dipakai atau kendaraannya para Nabi dan Rasul. Jadi sebelum Nabi Muhammad tuh buraq udah dipakai juga para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Dan buraq nih seperti lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada keledai. سريع جدا من سرعته أنه يضع حافره عند منتهى طرفه، بمعنى أن المكان الذي يراه آخر مكان يراه على طول يضع حافره مباشرة في ذلك المكان الذي يراه أقصى مكان يراه. Dan buraq nih begitu cepat. Tahu nggak cepatnya seperti apa? Kayak kita berada di jalanan yang lurus, sejauh mata kita memandang tuh, baru kita mandang bentar itu buraq udah nyampe ke sana. Ya kurang lebih itu lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Cepat, begitu cepatnya itu buraq. السماوات السبع استقبله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكلما
دخل السماء قال رحبوا به وقالوا أهلا به صلى الله عليه وآله وسلم وقد أوحي إليه فأهلا ومرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. هكذا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم. Dan setiap Nabi naik, pintu langit pertama, pintu langit kedua, itu Nabi disambut para malaikat, disambut para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad, dan diucapkan selamat datang kepada saudara soleh, kepada orang yang soleh. وسنتعرف على كل سماء ما فيها من الأنبياء. الولد حسن سيتحدث السماء الأولى رأى فيها من؟ Dan akan dijelaskan oleh anak beliau Syed Hasan, Nabi Muhammad ketemu para nabi-nabi siapa aja di langit pertama sampai langit ketujuh. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. السماء الأولى في السماء الأولى رأى أبانا آدم عليه السلام. Sampai Nabi di langit pertama, Nabi bertemu dengan kakek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. في السماء الثانية رأى ابني الخالة زكريا ويحيى عليه يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم. رأى في السماء الثانية رأى يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام. ابني الخالة. Dan di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan sepupunya Nabi Muhammad, masih ada sepupu walaupun jauh. يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم. Nabi Muhammad ketemu dengan dua nabi yang sepupuan, yaitu Yahya bin Zakaria dan juga Nabi Isa di langit kedua. في السماء الثالثة رأى سيدنا يوسف عليه السلام الذي أعطي شطر الحسن. Kemudian di langit yang ketiga Nabi Muhammad melihat bertemu dengan Nabi Yusuf yang begitu luar biasa indah gantengnya. في السماء الرابعة رأى سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام ورفعناه مكانا عليا. Dan di langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Ini Nabi Idris ini belum mati. Nabi Idris diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di langit keempat. في السماء الخامسة رأى سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام. Di langit yang kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. في السماء السادسة رأى كليم الله سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. في السماء السابعة رأى خليل الله سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Dan di langit yang ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. وأخبره قال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. Dan Nabi Ibrahim nitip salam kepada Nabi Muhammad buat seluruh umatnya. وقال له إن الجنة عذبة الماء طيبة التربة. Dan Nabi Ibrahim mengabarkan kenikmatan surga kepada Nabi Muhammad agar disampaikan kepada seluruh umatnya. وأنها جيعان. حدائق ومياه وأنهار. Dan dikabarin bahwasanya di surga tuh begitu luar biasa indahnya kebun dan air mengalir luar biasa. وغرسها هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الباقيات الصالحات. Dan maharnya ketika ada orang mau masuk ke dalam surga dan pohon-pohonnya semua tiang-tiangnya semuanya tertulis daripada subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. بارك الله فيك. والرسول صلى الله عليه وسلم اطلع الله في تلك الليله على عجائب وغرائب من الايات العظيمات. قال سبحانه وتعالى لقد راى من ايات ربهم كبرى. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kejadian dan keanehan yang luar biasa yang tak bisa kita pikirkan dengan akal sehat kita. رأى أهل النار وهم يعذبون ورأى في النار أقواما ترضخ رؤوسهم بالحجارة كلما رضخت عادت كما كانت. يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة.
Dan pada saat perjalanan tersebut Nabi ngelihat ada sekelompok orang yang luar biasa. Dia mau muncul atau mau nongol dari tanah. Pada saat mau nongol ditaruh batu di atas kepalanya, mau nongol lagi ditaruh batu di atas kepalanya, mau nongol lagi ditaruh batu, ditekan gitu sama malaikat. Ditanya sama Nabi Muhammad, siapa itu wahai Jibril? Itu perumpamaan umatmu ya Rasulullah, yang saat sudah datang waktu sholat, dengar waktu adzan, tapi palanya pada berat kagak mau sholat. وهي أعظم ركن من أركان الدين من أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. Dan ini merupakan rukun Islam kita yang kedua. Syarat seorang muslim setelah dia bersyahadat adalah melaksanakan sholat. من عظمتها أن الله سبحانه وتعالى فرضها في تلك الليلة في السماوات السبع. Saking luar biasanya dan agungnya, pentingnya perihal sholat, sampai dapat perintah sholatnya Nabi langsung pada saat Nabi perjalanan Isra Mi'raj, nembus langit yang ketujuh, baru dapat perintah sholat. لماذا؟ لأنها جمعت جميع العبادات. الصلاة فيها كل عبادة موجودة في الصلاة. Karena sholat adalah pokok atau sumber dari segala ibadah. وهي عماد الدين بين آدم صلاة الفجر. Dahulu Nabi Adam sholat itu yang namanya sholat fajar, sholat subuh. وصلاة الظهر كانت لسيدنا داود عليه الصلاة والسلام. Dan sholat zuhur sudah ada dikerjakan pada saat Nabi Daud alaihi salatu wassalam. وصلاة العصر كانت سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام. Dan mengerjakan sholat asar Nabi Sulaiman alaihi salam. وصلاة المغرب كانت سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام. Melaksanakan sholat maghrib Nabi Yakub alaihi salam. وصلاة العشاء كانت سيدنا يونس بن متى عليه الصلاة والسلام. Dan yang sholat Isya Nabi Yunus bin Matta. وأيضا جمعت عبادات الملائكة. Dan ini juga menggabungkan daripada ibadahnya para malaikat. الملائكة منهم القائم من حين ما خلقه الله إلى أن تقوم الساعة وهو لا يفتر عن عبادة المولى سبحانه وتعالى. Ada malaikat yang ditugaskan dari Allah dari dulu sampai nanti yaumul qiyamah, berdiri terus itu malaikat. منهم الراكع إلى أن تقوم الساعة. Ada sebagian yang ruku sampai entar kiamat dia ruku. منهم الساجد إلى أن تقوم الساعة. Ada yang menurut perintah Allah suruh sujud sampai yaumul qiyamah. الصلاة فيها أركان الإسلام. Dan salat merupakan daripada rukun Islam. فيها شهادتان. Di dalamnya juga ada daripada dua kalimat أشهد syahadat. أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. الصلاة. Di dalam salat kita bersyahadat. فيها الصيام. Di dalamnya juga ada puasa. يحرم الأكل والشرب في الصلاة. Oh, jadi maksudnya di salat ini terkumpul daripada rukun Islam kita yang 5. Di dalam salat ada syahadat, di dalam salat juga ada puasa, karena dalam salat kita diharamkan buat makan dan minum. فيها الزكاة. Di dalam salat تترك المال، تغلق الدكان، تذهب إلى المسجد، تترك شغلك، تترك الأموال وتذهب إلى المسجد، وأنت الآن تتصدق بشيء من المال عندما تؤثر الصلاة على كسب المال. Dan di sholat itu juga ibarat kita mengeluarkan zakat, sebab ketika kita sholat kita meninggalkan kerjaan kita yang dagang, yang sibuk ini sibuk itu, ditutup dulu semuanya, ditinggalkan semuanya, kemudian dia sholat. فيها الحج، نتوجه إلى الكعبة. Dan dalam sholat itu juga seakan-akan kita haji, sebab kiblat kita itu Ka'bah. وكثير من الأولياء والصالحين قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يرى أمامه الكعبة. Dan berapa banyak orang-orang soleh tuh ketika dia sholat, saat dia mau takbir dia nggak bakal takbir kecuali dia mandang di hadapannya ada Ka'bah. إن شاء الله نكون وإياكم منهم. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya bisa kayak begitu, amin. الحمد لله أن الله خففها إلى 5 صلوات. تخيلوا لو كانت الصلاة 50 صلاة. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan, keringanan buat kita tuh sholat jadi 5 waktu. Coba kita bayangin kalau tuh sholat 50 waktu. بفضل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام خففت من 50 إلى 5 صلوات. Dengan berkahnya baiknya Nabi Musa ngasih petunjuk musyawarah kepada Nabi Muhammad yang tadi 50 jadi 5 doang. نفعنا الله سيدنا موسى. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya dari Nabi Musa. وهو قد مات. Pada saat itu Nabi Musa tuh kasih manfaat buat kita, padahal Nabi Musa udah mati. من قال الأموات لا ينفعون فقد أخطأ. Dan siapa orang yang mengatakan orang yang sudah mati tidak bisa ngasih manfaat buat orang yang hidup, ketahuilah itu orang lagi salah. سيدنا موسى جعل الله له الفضل في خدمة الشريعة الإسلامية وجميع المسلمين بالتخفيف
بعد وفاته. Ini Nabi Musa sudah mati, tapi dia mengambil andil kebaikan umat Muslim saat ini, berkahnya sholat itu jadi 5 waktu. Padahal Nabi Musa sudah tiada. ولا ينفع حي ولا ميت إلا بقدرة المولى سبحانه وتعالى. Gak bisa kasih manfaat orang yang hidup maupun yang udah mati, dia bakal manfaat atau enggak kecuali Allah Subhanahu wa taala atas idinnya. سيدنا موسى يا محمد ماذا فرض الله عليك؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال عد يا ربك تسأل التخفيف فإن أمتي أقوى منهم ولم يصيبوا مثل هذا. Ketika Nabi Muhammad turun ke langit yang mana di situ ada Nabi Musa, nanya dapat apa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan, kata Nabi Muhammad, salat yang 50 waktu. Kata Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, minta keringanan sama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya umatku ini lebih kuat, lebih besar daripada umatmu, dan mereka enggak mampu untuk mengerjakan itu. يقول له عد إلى ربك، يعني عد إلى مكان ما جاءت ربك الذي يرى فيه ربه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في تلك الليلة. Sampai Nabi Muhammad balik ke tempat yang di mana Nabi Muhammad baru saja bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan minta keringanan saat itu. Allah Subhanahu wa taala la yahwihi makan wa la yashbaluhu zaman. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak ada sama-samanya, enggak ada mirip-miripnya sama manusia, enggak bertempat dan enggak berwaktu. Subhanahu wa ta'ala kana wa la makan wa huwa ala ma kana qabla khalqi al-makan lam yataghayyar amma kan. يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون. سبحان الذي لا من شيء كان ولا من شيء كون ما كان له الحكم وإليه ترجعون. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى زمان ولا إلى مكان. Intinya Allah Subhanahu wa taala enggak bertempat, enggak berbilang, enggak ada sama-samanya sama manusia. Sebelum ada tempat, Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Sebelum adanya waktu, Allah Subhanahu wa taala udah ada. Sebelum ada zaman tertentu, Allah Subhanahu wa taala udah ada. Dimanapun ada kita, di situ ada Allah Subhanahu wa taala. سيدنا موسى عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عد إلى ربك، يعني عد المكان الذي تناجي به ربك. سيدنا موسى كان له مقصد شريف من العودة والرجعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يرى أنوار الحق سبحانه وتعالى تتجلى في النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في تلك الليلة في الدنيا بعينيه بقدرة المولى سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عندما سأل ربه النظر في الدنيا قال ربي أرني أنظر إليك، قال لا تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. سيدنا موسى لم تحصل له الرؤية في الدنيا، ولكنها حصلت له في النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر إلى ربه فجاء إلى سيدنا موسى، فسيدنا موسى نظر إلى أنوار المولى الحق سبحانه وتعالى وفي الرسول صلى الله عليه وسلم، فحصلت له الرؤية ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل لنا التخفيف ببركة سيدنا موسى عليه السلام والسلام. Dan Nabi Musa ketika menyuruh Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kepada Allah Rabbul Alamin daripada perintah sholat tersebut, Nabi Musa itu punya niat tersendiri, mempunyai maksud yang luar biasa. Sebab Nabi Muhammad saat itu baru saja bertemu langsung dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Nabi Musa saat meminta untuk bertemu dengan zat Allah, Nabi Musa tak mampu. Nabi Musa tak mampu untuk memandang daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal baru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat daripada gunung, dan Allah berikan keagungan pada gunung tersebut. Nabi Musa tak mampu untuk memandangnya. Gunung tersebut hancur dan Nabi Musa pingsan di tempat. Maka saat ngelihat Nabi Muhammad yang baru aja pulang dari perjalanannya bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa keasyikan karena ada cahaya Allah Subhanahu wa taala di dalam diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keasyikan memandang wajah Nabi Muhammad yang baru saja saat itu memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. الأمة المحمدية استفادت من سيدنا موسى ومن مخالفة اليهود لأمر الله. كيف مخالفة اليهود لأمر الله؟ لأن جاء في مسلم أنه يأتي كل رجل من هذه الأمة يوم القيامة بيهودي أو نصراني إلى جهنم فيقول هذا فداء من النار فيلقى فيها. فيكون اليهود والنصارى فداء للمسلمين لأنهم خالفوا أنبياءهم. Dan Nabi Musa ini memberikan manfaat kepada orang-orang Islam luar biasa. Kita dapat keringanan sholat kayak begini nih, berkahnya daripada
Nabi Musa. Dan ini juga jadi hujatnya Nabi Musa yang di saat sekarang orang-orang Yahudi mereka tuh keluar daripada ajaran yang benar. Mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa tuh lepas daripada kewajibannya. Maksudnya tuh Nabi Musa nunjukin, Nabi Musa aja tuh nyuruh Nabi Muhammad SAW tuh agar ngasih keringanan tentang perkara sholat, agar umatnya Nabi Muhammad pada beribadah. Jadi saat orang-orang Yahudi nanti meninggal, orang-orang Yahudi yang sekarang nih, mereka yang berada di dalam neraka, mereka berkata kepada sekalian yang ada di situ, apa tuh namanya? Ini agak ribet-ribet dikit. Yang ada di situ bahwasanya tuh lihat orang-orang Islam dia dapat kemudahan berkat daripada Nabi Musa. وفي رواية كلما مات مسلم جعل الله مكانه في جهنم يهوديا أو نصرانيا. كلما مات مسلم، إذا مات مسلم جعل الله مكانه في جهنم يهوديا أو نصرانيا. وكان هذا المسلم في جهنم، لأن كل إنسان له مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا دخل المسلم الجنة أخذ مقعد الكافر الذي دخل النار، والعكس إذا دخل الكافر النار أخذ مقعد المسلم في النار، أخذ الكافر في النار مقعد المسلم الذي دخل الجنة. Dan setiap ada orang muslim yang masuk surga, Allah Subhanahu wa taala masukkan orang kafir ke dalam neraka. Dan kebalikannya, ketika ada orang kafir yang dimasukkan sama Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, saat itu ada orang muslim yang masuk ke dalam surga. والمصيبة الكبيرة في هذا الزمان تجد كثيرا من المسلمين يتشبهون باليهود والنصارى. اليهود والنصارى هم فداؤنا من النار، نحن ندخل الجنة وهم يكونون فداء لنا من النار. فكيف نتشبه بهؤلاء الأقوام الفاسدين الكافرين ومن تشبه بقوم يشير معهم. انتبهوا من هذا. Dan yang jadi musibah sekarang, banyak di antara saudara kita di luar sana, mereka menyerupai daripada orang-orang Yahudi dari makanannya, minumannya, pergaulannya dan lain sebagainya. Padahal kita tahu nih orang-orang Yahudi, mereka tuh tempatnya di neraka. Makanya kita harus hati-hati. والعفو منكم، أطلت عليكم كثيرا والكلام كثير والوقت قصير، ونسأل سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في هذه الجلسة وفي الأخ توفيق ربنا يبارك في علم أخذ علمه من مدينة تريم، وعلم تريم هذا علم مبارك كما قال القائل: وفي تريم شربت كاسا على الهناء في تريم مكاسي. تريم مكاسي بهملات حتى رويت بلا انتكاسي. وفي تريم شربت كاسا على الهناء في تريم كاسة، تريم كاسي تريم كاسي بهملات حتى رويت بلا انتكاسي. علم تريم علم مبارك. يقولون ان قليل من علم تريم هذا إعادة ظهار من علم غيره. يعني علم تريم ما شاء الله يعني مبارك فيه. كلكم أخذتوا عن تريم مباشرة بالواسطة لما تحضرون من هذه المجالس، فأنتم تأخذون عن علماء تريم بالواسطة، والوكيل كالأصيل. بارك الله لكم في هذه الجلسة، ونسأل سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ونرجع على الصيام والقيام وسائر القرآن، ونبلغنا إياكم حج بيت الحرام والعمرة وزيارة النبي عليه السلام هذا العام وكل عام. آمين. اللهم يا مهيمن يا سلام العفو منكم، سامحونا على الإطالة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أشرت لنعتمنا وصافه وتهيئ القلوب وتهيئ الأشيانا. يا الله ثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في إسرائيل قد دعاني مديح صفوة ربنا وحدانا. يا الله وإن بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. يا الله الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. يا الله وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. يا الله في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. يا الله قالنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. يا الله وارزقني
ردنا وحبال من ودى ومن والانا يا وللمسلمين الله ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين وساعيا في جنبنا ها نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولوناك فحبب سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجل أصلحا حكمانا يا الله يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا يا الله